Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goriotis dan sekarang ini kita bakal kembali ngelanjutin F1 Breaking Point untuk chapter ke-9. Oh, it's a big deal when one of your drivers decides to do their own thing. So I called him out on it at the next team meeting. And what was Devon's reaction? Well, he denied the whole thing. Blamed it on a comms fail. Which I thought was strange. The same thing happened the year before when I was principal, and he gave the exact same excuse. Yeah? You wanted to see me? There he is. You're a difficult man to pin down. Right, I'll cut right to the chase, Devon. Tell me what's happening. What are you talking about? Well, it's not just disregarding team orders. Paddock talks. People are saying you've been distracted, that you're ignoring them completely. Now, my job is to make sure the team works smoothly, like clockwork, so I'm just trying to work out what's going on. I told you, check the comms. Yeah, the comms are fine, Devon. We checked. What's going on? Nothing. Just cut that out. Show me some respect now. Okay. I heard the order. All right? You happy? Why ignore it? I'm feeling it, Cass. The pressure. Paddock gossip these last couple of months. Oh, come on. You're Devon Butler. You are the Paddock gossip. You've heard what they're saying, right? You've seen what they're writing. Driving on Daddy's money. It's making me second guess myself. Okay. We can work through that. Start changing the team narrative. Absolutely. But in the meantime, I'd like you to see someone from the medical team. Just to be sure. I've booked you in for this afternoon. No, Cass. Look, I've got a race to prep for, okay? I need my head in the game. I'm fine. I get that. That's fine. But I want you to see them straight after the race. Understood? Yeah. Fine. Oke guys, tadi kita udah nyasiin perbincangan antara si Devon dan juga si Casper Ackerman, yang mana tadi si Casper nampak sangat tegas sekali untuk menghadapi si Devon Butler, dan akhirnya si Devon berani berbicara perihal kenapa dia men-skip atau mengabaikan perintah team order. Dan tadi juga si Devon diperintahkan untuk mengunjungi medical check up. Ya, jaga-jaga barangkali takutnya Casper takutnya jangan sampai si Devon juga ada kelainan atau mungkin sakit yang dia derita di musim ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke race GP Emilia Romagna di Italian GP untuk chapter ke-9. Kira-kira bakal terjadi apa lagi di race kali ini? Oke semua, dan ibarat kita di GP Emilia Romagna, dan sekarang 7 lap lagi kita akan menyelesaikan balapan di GP Italia. Oke, sekarang objektifnya finish the race atau berhasil menyelesaikan balapan dengan melewati garis finish. Here we go, langsung saja kita masuki untuk race kali ini di chapter ke-9. Di sini nggak ada objektif yang cukup kayak menantang banget seperti kita harus finish di posisi berapa, tidak ada. Tapi yang jelas kita diwajibkan untuk finish di balapan kali ini. Let's see aja apa yang akan terjadi nanti di akhir-akhir race-nya. Barangkali ada hal atau scene yang mendramatisir jalannya chapter ke-9 di GP Emilia Romagna. Tapi yang jelas saat ini kita fokus kepada dua driver yang ada di depan kita, yaitu Logan Sargent dan juga Oscar Piastri. Barangkali Devon bisa menepati 10 besar di GP Emilia Romagna. Langsung kita masuk overtaking Logan Sargent, dan nice sekali di tikungan Shingen ini kita agak ada benturan, tapi tidak mengapa. Yang penting tidak ngebikin Logan Sargent itu keluar dari balapan. Nah sekarang gap dengan Nico Hülkenberg atau dengan posisi ke-13 itu memiliki gap 3 detikan dari Devon Butler. Jadi selama kurang lebih
sisa 7 lap ini kita bakal memaksimalkan untuk bisa menyusul beberapa driver yang ada di kita seperti Nico. Dan nanti misalkan kita udah bisa menyusul si Nico Hülkenberg, kita akan fokus pada si Valtteri Bottas juga. Oke, sekarang di turn 1 langsung kita untuk mencoba light braking. Dan jujur guys, di track ini gue tuh agak sedikit kesulitan ya di beberapa tikungan chicane, karena emang diharuskan kita memiliki pergantian direksi yang sangat cepat. Jadi kayak harus kenceng banget masuk ke tikungan chicane ini. Dan jujur gue tuh kayak kurang memiliki refleks yang kenceng untuk balapan F1. Oke, kalau ngebahas soal kejadian kemarin di chapter 7 sampai ke 8 di F1 Breaking Point, itu ada rapat yang dilakukan oleh tim Consport, yang mana kali itu si Aiden Jackson yang ingin mengatakan perihal sesuatu kepada kru tim dari Consport itu tiba-tiba mendadak dia kayak berpikiran karena emang ada seorang yang datang, yaitu si Casper Ackerman yang menggantikan Andrea sebagai tim prinsipal di Consport F1 Team. Nah, mungkin saja dengan kehadiran si Casper Ackerman itu mungkin ngebikin si Aiden Jackson kayak berubah pikiran. Karena sebelumnya dia kan kayak performanya suka dia tuh bagus, cuman kadang suka nggak hoki aja. Dan dengan kedatangan si Casper Ackerman itu kayaknya sih menambah sedikit harapan bagi Aiden agar bisa tampil lebih bagus di balapan F1. Karena emang ada historis ya, sejarah antara Casper dan juga Aiden yang sangat bagus sekali di musim 2021. Ya mungkin saja si Aiden berniat kembali mengulang kesuksesan tersebut dengan kehadiran si Casper Ackerman, meskipun tidak menjadi teammate-nya melainkan tim prinsipal di tim Consport F1 Team. Oke, sekarang kita dapat posisi ke-13 dan Valtteri Bottas sudah berada di kita. Dan apakah kita dengan Devon Butler bisa mengejar Valtteri Bottas di sisa lap ke-11 ini? Inilah dia momen yang ditunggu, kita overtaking Valtteri Bottas dan langsung kita ambil race yang lain di tikungan chicane. Saat ini giliran Kevin Magnussen yang juga kita akan overtaking sesaat lagi. Posisi ke-11 akan segera kita raih dan finally Devon Butler berhasil menyusul Kevin Magnussen. Dan sekarang lap ke-11 akan segera berakhir, menyisakan lap ke-12 hingga lap ke-16. Apakah Devon Butler bisa merebut tempat ke-11 dari Nick De Vries? We'll see. Kita bayang-bayangi, langsung kita ambil bagian kanan dari Nick De Vries, meskipun Nick De Vries masih berdefend dari bagian kanan sehingga kita gagal masuk. Namun di sini kita overtaking dan kita susul Nick De Vries di tikungan chicane sektor kedua akhir. Finally, Devon Butler berhasil menempati tempat ke-10 dan meraih 1 poin sementara waktu. Menuju lap ke-13, gap dengan Lando terpaut 1,2 detikan. Sementara itu, Aiden Jackson di posisi ke-8, luar biasa. Aiden Jackson, meskipun dia di posisi ke-8, kayaknya kita agak sulit buat menyusul si Aiden Jackson karena gap kita lumayan jauh dengan jarak 4 detikan dari si Devon Butler. Apakah mungkin kita bisa menyusul si Aiden Jackson di race kali ini? Semoga aja sih bisa cuy. Ada kasih nih. Devon Butler now. Oh, that's not good. Oh no, Devon Butler spins. He's out. Oh, he just misjudges it and clips the curb. What a mess. Devon Butler, with that move, is out of the race. He won't want to see that too many times. We want to see him out of the car, though. That's good news. Big relief there, although he does still look a bit unsteady on his feet, Crofty. Well, thumbs up to the crowd, but I'd imagine after that, he'll be quite shaken. Hey. I'm done, Casper.
I'm done. It's okay. It's okay. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. I mean, he was at the height of his career. Yeah, what can you say? How did you feel? I was devastated. But, 5 years in F1. Can't argue with that. I mean, most people never even get the chance, so. And I was still one of the best while I was out there. You ask anyone. How did you feel when Devon left? How did I feel? But if we are going to hit our targets, we need another driver. A permanent one. And fast. But we are mid-season. It's impossible. So, given the circumstances, do you think you can grant us a bit of leeway on the contract? I have the projections. If Connorsport doesn't reach 5th place in the Constructors this season, the returns simply aren't worth my time. That was always the deal. And it still is. But with a little extra time, perhaps we... Stop! The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. It's just business. There must be something we can do. So, legacy is obviously important to you, Davidoff. As a father, I totally get that. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Callie? No. California will not be signed to Connorsport. Why not? Just think of the commercial opportunities for the team that signs her, Forget legacy. Oh, you'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. It's the right thing to do. Come on, you know she deserves it. The daughter who took her mother's name to spite me. Nah, she'll never say yes. Why don't you leave that to me? Contract still stands, Ackerman. 5th place, or I'm out next season. One problem at a time, eh? Damn bro, ini asli gila sih. Ternyata si Devon Butler dia mengalami sakit cuy. Dia sakit di bagian pendengarannya sehingga dia kurang fokus ketika dia balapan. Dan itulah yang menyebabkan dia selalu mengalami selalu mengabaikan perintah dari timnya. Bukan karena sengaja, tapi emang karena nggak disengaja akibat sakitnya di pendengarannya si Devon Butler. Dan bahkan seorang Devon pun mencoba sebisa mungkin untuk menutupi hal itu dari siapapun. Bahkan untuk dirinya sendiri, saking dia pengennya ngebuktikan bahwa dia tuh balapan emang karena skillnya, bukan karena duit bapaknya saja. Itulah yang ngebikin kita hari ini kayak sedikit sedih sama hal yang ada di balik dari Devon Butler. Ya kita tahu mungkin si Devon orang jahat, dia kayak suka ngeselin. Tapi kalau udah kayak gini, kita juga pasti ngerasa sedih sama apa yang dialami sama si Devon Butler. Dan dari peristiwa tersebut akhirnya Devon memutuskan untuk berhenti balapan di Formula One. Nah dari sini akhirnya petinggi-petinggi dari tim Connorsport tuh merasa kayak waduh siapa nih bakal kita jadikan sebagai pengganti si Devon Butler. Awalnya mereka bingung sampai pada akhirnya Casper Ackerman menyarankan untuk tim Connorsport merekrut seorang driver F2 yang sempat menjadi juara dunia di musim lalu, yaitu Kelly Mayer, sang jawara dunia F2 di musim lalu. Dan tidak lain tidak bukan, Kelly Mayer merupakan seorang anak dari Davidoff, yang berarti masih saudaraan sama si Devon Butler. Cuman kalau masalah kandung atau tiri gue nggak tahu pasti.
kalau dari prediksiku sih si Devon ini sama si Kelly Mayer itu saudara tiri dan nggak kandung. Tapi si Davidoff tadi dia tuh kayak nggak suka kalau ada Kelly Mayer masuk di tim Countersport. Tapi alhasil karena Casper sama Andrea berhasil ngambujuk dengan iming-iming bisnis dan juga marketing, akhirnya Davidoff menyetujui untuk Kelly Mayer menjadi kandidat pengganti dari Devon Butler. Nah, dari sinilah petualangan baru akan dimulai lagi nanti di next chapter bagi Kelly Mayer dan juga Aiden Jackson. Kira-kira apakah Kelly Mayer akan tampil maksimal di balapan F1 pertamanya? Let's see aja. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Breaking Point chapter selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.